न्याय पाई गादी छाड़ा प्रस्तुत बोली पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता डाक्तर दुष्कर्म मामलें कोलकाता रे आंदोलन कर डाक्तर माने तेज डाक्तर सहित आलोचना करने को ममता बनर्जी तृतीय थर पर डाकी सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल रे 2 घंटा अपेक्षा कले किंतु डाक्तर माने आलोचनार लाइव स्ट्रीमिंग अड़ी बसवर बैठक को आसिले फल बैठक फेल मारता एथिरे क्षुब्ध होइकि ममता इस्तफा पाई प्रस्तुत बोली कहिसेंती। ममता आहुरी भी कहिसेंती मुख्यमंत्री पद पाई तांकर कोनोसी मोह नाही डाक्तरଙ୍କ सह आलोचना पाई 3 दिन अपेक्षा कली पश्चिमबंगर लोकंकु मु क्षमा मागिबाकु चाहूची आ राज्यवासी भी मते क्षमा करतेबे बोली कहिसेंती ममता। कोलकाता डाक्तर को दुष्कर्म हत्या घटना को नहीं बद थमिबार ना धरुनी समस्यार समाधान दिगरे आलोचना पाई डाक्तर माने रखिथिबा दाबी को प्रत्याख्यान करिसेंती ममता सरकार। गुरुवार संध्यारे 5टारे डाक्तर सहित आलोचना पाई ममता डाकिथिले किंतु डाक्तर माने आलोचना पाई भी आस्थिले किंतु आंदोलनरत आलोचनार लाइव प्रसारण करने को सेमाने दाबी करबा परे पश्चिमबंग सरकार एथिरे अराजी होइथिले। সিনিয়র ডাক্তার কষ্ট করেও কাজ করছেন, তাদের সকলকে আমাদের অভিনন্দন রইল। বাংলার মানুষের আবেগের কাছে আমি বলবো, আমি ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছে। আপনারাও আশায় ছিলেন আজকে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। আমি 2 ঘন্টা বসে আছি, আমি 3 দিন ধরে বসে আছি। আমি শুধু একা নই, আমার সাথে হাইয়েস্ট অফিসিয়ালরা, যাদের বিরুদ্ধে ওরা কমপ্লেন সারাক্ষণ করে বেড়াচ্ছেন, যদিও তারা জয়েন করেছে কেউ 1 মাস আগে, এবং যাদের দায়িত্ব সবচেয়ে কি পোস্টে তাদের কাউকে আমি রাখিনি মিটিংয়ে, পাছে ওদের দুঃখ হয়। তা সত্ত্বেও মিটিং ডেকে মিটিংয়ে আসবে বলে নবান্নর গেট থেকেও যারা এলেন না তাদের আমি আবার ক্ষমা করে দিলাম। তাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে, আপনারা কাজে যোগদান করুন, আর তো পেশেন্টদের বাঁচান, আর যেন কোনো মৃত্যু না হয় বাংলায়।